Day in my life sa kamanghurang anak nga nagbantay sa papa nga na stroke. Morning, today is Saturday, so ako'y na-assign karon nga magbantay sa akong tata/papa kay naay trabaho akong mga igsuon. So mag-utan di ay ko karon kanang utan Bisaya pero butangan na kag isda no. Naapod siya ay protein. So mao ni akong isagol sa akong utan katong talbos sa kamote, malunggay og sikwa. Kinahanglan mo adto sa merkado kay magpalit lang tag kanang sibuyas bombay pila na dayon. Unya butang natog sibuyas dahon, wa na mapordoy tag samot. So morning isda ang akong utanan. Pagkaluto sa isda, ako na dayang gibutangan ang iyang lugaw. Lugaw na ni siya, bawal siya sa kanang mga hard nga mga foods kay basin siya kanang matukan. Rabuyag no, kay dili man problema ang pagpakaon ani sa among tata, mukaon man gyud siya. Ang diferensya lang kay na-stroke man gud siya so dili niya malihok ang iyang lawas. Maglisod siya bangon unya kinahanglan jud siya alalayan pakaunon, paliguon so ati-manonon jud siya. Unya amo ana pod siyang gipaliguan, gitutbrushan sa nako. Maglaban na pud ay ko sa iyang mga bulingon kay murag ubay-ubay na. So nagtuo siguro mo nga murag takuhay akong kinabuhi no kanang relax ra pero dili ra ba. So maura to, salamat sa pagtan-aw.